वेदसारशिवस्तवम्। ओम पशूनां पदिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जडाजूडमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारादिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नित्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानीकळत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्तशम्भो शशाङ्कार्धमौले महेशानशूलिञ्जडाजूडधारिन् त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यदो जायते पाल्यते येन विश्वन्तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशमास्ते न तन्त्रा न निद्रा न चोष्णं न शीतं न देशो न वेषो न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्तिं तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयन्तमपारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनद्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपो योगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे गौरीपदे पशुपदे पशुपाशनाशिन् काशीपदे करुणया जगदे ददेगास्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगद्भवति देव भवस्मरारे त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृडविश्वनाथ त्वय्येव गच्छति लयं जगदेधीश लिंगात्मकं हरचराचर विश्वरूपिन्. Notes on Vedasara Shivastavam. There are 11 slokas in this stotram. The slokas up to 9 are in the meter Bhujanga Prayadam. This meter has 4 yaganam to make 12 syllables in each line. Yaganam means the syllables are Laku, Guru, Guru. Let us look at the third line of Sloka 6. Nagrishmo is Guru, 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 which is Maganam, not the required Yaganam. One publication is showing Na Grishmo. This is Yaganam, but there is no word Grishmaha.
Another publication is showing Nachoshnam, which is Lakhu Guru Guru, that is Yaganam, which is as per the meter. So I have selected Nachoshnam for chanting. Slokas 10 and 11 are in the meter Vasanta Tilagam. Happy chanting.